Pipila ka kalalakin ang nakuhaan og video nga nagrambol at ubangan sa usa ka night market sa Coronadal City. Ano yang detalye? Sa video makita kining usa ka lalaki nga gitabangan og kulata sa laing duha ka kalalakin-an nga nakaputi og itom nga t-shirt at ubangan sa night market sa Barangay Zone 2 Coronadal City Domingo sa kadlawon. Taod-taod ang maong mga lalaking nangulata miduol sab sa lalaking nagbarog nga daw kaubanan sa unang gikulata niini. Hangtod nga gikulata sab kini apan mi aksyon og sukol. Taod-taod makita sab ang pagduol sa usa ka babae nga daw miuwang. Apan ang pagsinumbagay daw dunay round 2. Pares-pares na ang nagsinumbagay. Apan paglabay sa pipila ka higayon, naundang kini human duna kunoy miuwang nga mga residente. Matod sa uploader kinsa nangaon sa mong lugar, dili sab niini masuta kung unsay tinubdan sa away. Matod sa Coronadal City Police, wala kunoy bisan usa nga mi-report sa kapulisan kalabot sa insidente. Naibawan lang kuno kini gumikan sa viral nga post. Sumala sa kapulisan, posibleng dunay di pagsinabtanay atol sa hitabo. Mga mabarkada, maybe nakakursunadaan. So far, on that area naman po, wala naman pong siniserve na mga liquors kasi nga po, part po nung kumpanya natin na nag-i-implement tayo na DILG directive para po sa safer city. Padayon ang investigasyon sa PNP kalabot sa hitabo. In cases of incidents, unahin sana natin na i-report sa ating kapulisan para po sa agarang responde. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.